Dobrodošli u moju kuhinju. Danas pravim jednu jako lepu lisnatu žužu pogaču. Pravi se veoma brzo i veoma jednostavno. A ono što ovu pogaču čini jako zanimljivom su ove male lisnate pogačice nalik žužu pogačicama. Jako je lepa, dekorativna i jako ukusna. Idemo da budemo i danas vredni. Prijatno! U posudu ću sjediniti sada 200 ml toplog mlijeka i 200 ml tople vode. Zatim ću dodati kesicu 10 g suvog kvasa. Možete koristiti i 40 g svežeg kvasa i dodat ću kašičicu šećera. Ovo ću sada promiješati mučkalicom kako bi se lepo kvasac rastopio da ne bi ostale grudvice. Dodat ću samo malo brašna, otprilike 1 supena kašika. I ovo ću sada ostaviti da kvasac nadođe. Sada ću u jednu vanglu da stavim polovinu brašna, ukupno će nam biti potrebno 700 g brašna, ali ću otprilike dodati ovako pola. Pa ćemo kasnije na samom kraju dodati i preostalu količinu brašna. U sredini ću dodati 2 kašičice soli. Tu ću sada da dodam i nadošao kvasac. Zatim ću dodati 1 cijelo jaje, 50 ml ulja, ali ću dodati prvo polovinu, polovinu ću ostaviti za kraj. Lagano ću ovu smesu sada sa brašnom da sjedinim i da se umesi onako lepljivo testo. Kada sve sjedinimo, na samom kraju ću dodati i preostalo brašno. Dodajem i drugu polovinu brašna. Samo ću ovako kratko promiješati, zatim ću jednostavno testo umesiti rukom. I kada ste dobro ovako umesili testo, da ste pokupili sve iz vangle, da nema ostataka testa i brašna, možete odmah umesiti u vangli, ali ja uvek volim da dobro testo odradim na radnoj površini. I testo je, kao što vidite, mekano i dalje lepljivo. Kao što rekoh, testo je lepljivo i dodajem od gore ostatak ulja koji smo ostavili. I sada samo ovako preklapati testo dok testo ne upije svo ulje. Ovo je mekoća testa koju trebate da dobijete. Sad već nije lepljivo za ruke, fino je i ovo ulje će fino upiti u testo i daće lepu mekoću i masnoću testu. Poklopiti i ostaviti na toplom mjestu da testo poraste i udvostruči meru. Nakon što je testo nadošlo, na radnu površinu ću staviti malo brašna i izručit ću nadošlo testo. Zatim ću ga malo premesiti. A onda i podeliti na 6 jednakih loptica. Testo ću prvo preseći na pola, a ostatak ću podeliti još na 3 dela. Svaki deo ću sada uzeti i spajajući dole na dnu ivice, samo malo koliko da zatvorite krug, premesiti testo.
Ovako dobijene loptice prekriću sa prijanjajućom folijom da se testo ne bi sušilo i ostaviti jedno 10 minuta da odstoji. Nakon 10 minuta ovako uzmite jedan deo testa, obavezno prekrite da se testo ne bi sušilo. Na radnu površinu staviti vrlo malo brašna i rastanjiti manji krug. Ovdje imam tanjir u koji sam prethodno stavila malo brašna i sada ću prebaciti ovaj deo testa i premazat ću ga sa otopljenim margarinom, a možete i maslacem. Ostavit ću sa strane i na isti način ću rastanjiti i ostale ove loptice. Premazivat ću svaku, ali ću 5 premazati, 6. neću, jer 6. deo testa se ne premazuje maslacem. I ovako samo preklopite, kao kapica neka od gore, blago razvučete još rukom ukoliko je potrebno i podvučete blago pod ovo testo. Sada ću ga prekriti i ostaviti u frižider jedno 15 minuta koliko je potrebno, možete u zamrzivač, ali kraće vremena. Samo je bitno da vam ne stoji dugo u frižideru, ali koliko da samo stegne ovaj margarin. Skinut ću prijanjajuću foliju i sada ću na radnu površinu posuti brašno. I sada ću testo prebaciti ovdje, ali gornja strana mora ostati gore. Samo ću ovako uz pomoć ruke da se poslužim da prebacim. Dovoljno hladno, kao što vidite kada pritisnemo ne curi onaj margarin okolo. Malo ću samo još od gore posuti brašno. Prvo ću rukom pritisnuti, a onda ću oklagijom rastanjiti testo. Možete sad u krug rastanjiti, možete u pravogaonik, kako vam je lakše da sečete kasnije male kockice poput žužua. Ja ću koristiti pizza sekač i seći ću na nekih 2 prsta, otprilike ovako debljine. Ovdje imam kalup 26 cm i na dno sam stavila papir za pečenje. Dole počinjete, ova pogača se pravi iz 2 reda. Znači morate ove male pogačice kao žužu da imate za 2 reda. Što je sasvim dovoljna ovaj pleh. Od dole stavljate uvek po sredini prvo ove neravne, a ove da kažemo malo što su lepše, njih ćemo ostaviti za gore. Spajajte jednu do druge. Sada ćemo od gore opet premazati sa istopljenim margarinom ili maslacem i od gore poređati i drugi deo, tačnije ostatak testa, ove male kao pogačice.
I to treba ovako da vam izgleda kao pogača, ali ove male pogačice vam moraju ići u krug. Testo je već počelo da nadolazi, sada ću samo malo, vrlo malo od gore još premazati margarinom otopljenim, prekriću i ostavit ću da odstoji da pogača malo još nadođe. Taman za to vrijeme možemo uključiti rernu da se ugreje na 200 stepeni. Kada sam premazala pogaču, sada ću i prekriti prijanjujućom folijom kako se ne bi testo sušilo. Imam ovaj poklopčić pa ću staviti od gore i ostavit ću da pogača naraste i za to vrijeme ću sada uključiti lepo rernu da se ugreje. Pogača je odstojala 20-ak minuta i evo, maltene udvostručila meru. Jako je lijepo narasla. Sada ću umotiti jedno jaje i premazati preko. Kada sam namazala pogaču, od gore ću posuti susam. Ovako pripremljena pogača sada ide da se peče oko 40 minuta. I pogača se ispekla, sada ću je ostaviti samo nekih 10 minuta, možda i manje, da se samo malo prohladi, a potom ću je i izvući iz kalupa. Pogača je jako mekana, jako mirisna i lisnata. Možete sad ovako vaditi manja ova parčad, poput žužu pogačice. Pogledajte. Zaista nešto prelepo, preukusno, a i jednostavno za napraviti. Svakako ostavite mi dole komentar ukoliko ste pravili i kako vam je ispala ova savršena lisnata pogača. Prijatno!